Halo pemirsa, Sinfo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara bersama saya Ayu Pratiwi. Inilah Sinfo Dunia selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Sejumlah banjir besar di Amerika Serikat bagian timur laut terus terjadi hingga awal 2024. Sejumlah ahli mengingatkan cuaca ekstrim yang terjadi dan peningkatan permukaan air laut membuat banjir semakin sering dan parah. Dua badai kuat beruntun yang berselang hanya 3 hari menenggelamkan sejumlah rumah di wilayah pesisir negara bagian New Hampshire. We got hammered with almost a foot plus inside my units, and they're all destroyed. It was brutal for everybody, and I have now at the apartment, I have no floors, I have no nothing. We got everything out. Talking about 300,000, 400,000 damage. It's really crazy. Pada Januari, banjir dan badai kuat menghantam tak hanya New Hampshire, tapi juga New Jersey dan Maine. On January 10th and 13th, 2 record-breaking coastal storms hit Maine back-to-back, and they led to some of the highest water levels we've ever measured along the coast since we started measuring in the early 1900s. And this sort of thing, extreme coastal flooding events, has been happening more frequently throughout the globe, and that's because sea level is rising. Gulf of Maine Research Institute adalah lembaga riset yang meneliti dampak perubahan iklim pada komunitas-komunitas pesisir di negara bagian yang warganya sangat bergantung pada wisata laut dan perikanan ini. Looking into the future, we're expecting sea level to start rising faster. So Maine, for example, has committed to managing 1.5 feet of sea level rise in 2050 and 4 feet in 2100. And those numbers are large compared to the 7.5 inches we've already seen and have already been challenged by dealing with the impacts of that 7.5 inches. Mitigasi harus dilakukan di sepanjang timur laut Amerika Serikat, apalagi karena menghangatnya suhu air laut bisa juga meningkatkan risiko terjadinya badai kuat. I'm very concerned because it will 100% happen again. When you put a static structure in a dynamic zone, such as the ocean or the sand, and with rising sea levels and more storms, and for whatever reason you want to call it, it's happening here and now. And if we don't come up with a plan to what we're going to do with pieces of property like that, it's going to cause problems up and down the eastern seaboard. Bukan hanya negara bagian di pesisir laut saja yang harus waspada. Vermont misalnya, yang juga berada di kawasan New England di timur laut Amerika Serikat, juga harus waspada. Negara bagian ini termasuk landlocked alias berbatasan hanya dengan daratan, dengan Kanada di utara lalu dikelilingi oleh negara bagian New York, New Hampshire, dan Massachusetts. Tapi pada 2011, Vermont dilanda banjir bandang bawaan dari badai Irene, menyebabkan kerusakan hingga sekitar $750 juta. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, masalah limbah plastik sepintas terlihat sebagai persoalan masif. Tapi bagi kelompok advokasi lingkungan, ada pilihan-pilihan kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Salah satunya dengan berbelanja kebutuhan dapur. Memenuhi kebutuhan dapur di supermarket dan ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi tantangan tersendiri di era modern. A trip to any American supermarket is a little bit of a plastics disaster, but there are steps we can take as individuals to reduce plastic. It takes a little bit of thought, and it's hard. And don't be hard on yourself. You are going to purchase some plastic when you go shopping. Judith Eng adalah mantan regulator dari Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA yang kini memimpin organisasi advokasi lingkungan Beyond Plastics. Menurutnya konsumen bisa mengurangi dampak lingkungan belanja sehari-hari dengan membuat pilihan-pilihan kecil tapi penting. We eat a lot of peanut butter in our house, and so I look for glass jars rather than plastic jars. We bought some oranges that I put in my reusable bag, my produce bag. When I purchase fish, I ask them not to put it in a plastic bag, but just wrap it regularly in paper. It's really convenient to have those little pre-cut carrots, but I like to buy carrots with no packaging, and you just wash them and cut them up yourself, and they actually taste much fresher and are cheaper.
Menurut pantauan PBB, setiap tahunnya manusia di seluruh dunia menghasilkan sekitar 400 juta ton limbah plastik. Limbah ini begitu tak mudah terurai seperti halnya bahan organik sehingga menjadi polutan di laut maupun daratan. Begitu pecah menjadi partikel-partikel kecil yang dikenal sebagai microplastics atau plastik mikro, bahan ini sangat mudah terhirup atau terkonsumsi manusia. All of us, they estimate, are consuming about a credit card of plastic a week, and they have detected plastics, microplastics in everybody's lungs, blood, placentas, and every corner of the earth. And so we're all becoming more plastic, even if we don't know what that means. Daur ulang dan penggunaan bahan alternatif lebih ramah lingkungan bisa mengurangi dampak negatif limbah plastik. In a generation, we became quickly used to plastics, and I think in another generation, we could decide that's not actually worthwhile. Or we at least become more discriminating in how we use them. And so that we'll think about when do we really still rely on them, and they're very important, and we can't think of an easy substitute. Pembatasan plastik terutama untuk tas belanjaan digulirkan dunia usaha dan Pemda di Amerika sejak awal tahun 2000-an. Hanya sedikit negara bagian di Amerika Serikat yang sama sekali melarang penggunaan tas plastik untuk belanjaan. Sementara sebagian negara bagian, termasuk juga daerah khusus ibu kota Washington DC, memberlakukan tarif untuk masing-masing tas yang dipakai, sehingga membiasakan orang untuk membawa sendiri tasnya dari rumah. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah usaha rintisan di Amerika Serikat memproduksi mobil dengan teknologi kecerdasan buatan, sehingga memungkinkan pembuatan suku cadang secara lebih mudah dan khusus. Industri pembuatan mobil tidak banyak berubah dalam 100 tahun terakhir karena tidak efektif, menurut inventor dan perancang mobil Kevin Zinger. It took too much time and too much capital and was too risky because all of that time and capital went into a set of industrial cookie cutters that couldn't be changed. They could only cut the same cookie. Kevin dan putranya Lucas berupaya mengubah hal itu dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk merekayasa suku cadang yang diproduksi dengan pencetak 3 dimensi yang lebih ringan dan lebih mudah dikustomisasi dibanding manufaktur tradisional. But if you want to change that part, you'd have to make a new casting mold. So re-engineer your entire casting mold just to make one design change. In our process, we just re-optimize with the software. We print it on our 3D printers in metal, perfectly optimized, wasting no material. And if you want to make a design change, within days we can have a new part to you. Zinger 21C mereka adalah salah satu penemuan terbaik tahun 2023 menurut versi majalah Time. Kevin mengatakan mobil ini memiliki mesin hibrida yang bertenaga dan menghasilkan hampir 1.400 tenaga kuda. This car symbolizes the transition from a built world, like physically human built world that's analog, to a completely new, much more efficient world, a world that is much more in harmony with nature because it minimizes material and energy use. Menurut Kevin, ini adalah pendekatan yang menurunkan emisi karbon industri dan mendemokratisasi desain mobil karena memungkinkan produsen lokal dimanapun untuk membuat suku cadang terkustomisasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, di tengah ketidakpastian politik dan geopolitik 2024, laju inflasi Amerika Serikat terus menguat sejak pandemi COVID-19. Pembelanjaan konsumen di Amerika Serikat tetap kuat di tengah tingginya laju inflasi. Terlihat dari data penjualan jelang Natal dan pergantian tahun. If you're looking to put presents under the tree for your kids or celebrate for the holidays, you want to see, are you able to do that? The Federal Reserve wants to see, are they able to do that? And companies, as they're forecasting into 2024, retail sales are very important for them because they're going through their budgeting process right now, and they need to get a better sense of, has the consumer started to pull back on spending? What are the categories that they have, if they have at all? Laju inflasi yang di AS sempat memuncak pada Juni 2022, akhirnya mereda selama 2023, seiring 11 kali kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS atau Federal Reserve. The conundrum for the Fed is that the economy is still roaring ahead. Third quarter
GDP growth was 4.9%, revised upward now to 5.2% on an annualized basis. That's nobody expected that, and it is counterintuitive that they've been raising rates so aggressively. That should be throwing cold water on things, and in fact, the economy is, if anything, accelerated. Terakhir kali The Fed menaikkan suku bunga acuan adalah pada pertemuan Juli 2023. Lalu dalam pertemuan terakhir untuk 2023 pada Desember, The Fed juga mengisyaratkan siap untuk mulai menurunkan suku bunga acuan pada 2024 sebanyak 3 kali. Sebagian analis menilai ini bisa dimulai pada awal tahun sekitar Maret atau Mei. Well, some borrowing costs for consumers and businesses have already started dropping just in the expectation that policymakers at central banks will cut their interest rates in 2024. Now, will they keep dropping at that rate? That's unlikely, but it's a pretty strong expectation that home loan costs, credit card costs, business loan costs are going to be lower in 2024 than they are right now. Meski demikian, sejumlah faktor non-ekonomi bisa mempengaruhi laju inflasi selanjutnya. This concern with inflation is a mask for a much broader set of concerns that really spill outside of the economy into the political realm, into the public debates going on over whether the war is how we should respond to the war in the Middle East, how we should respond to the war in Ukraine, how we should handle the China situation, and the political divisions in the country, and a very strange presidential election that seems to be looming. Dua calon terkuat dalam Pilpres AS 2024 adalah dua capres pada 2020 sebelumnya, Joe Biden dan Donald Trump, meski posisi ditukar dengan Biden sebagai petahana. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami di Sinpo Dunia. Pemirsa, di Amerika Serikat peran media sosial dan dampaknya pada kesehatan mental pengguna muda terus menjadi sorotan. Beragam gugatan menuntut perusahaan media sosial lebih proaktif mencegah perundungan hingga algoritma yang dituduh melecehkan anak. Pemerintah di 33 negara bagian Amerika Serikat menggugat Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram. In seeking to bolster profits, Meta has repeatedly misled the public about the substantial dangers of its products. It has concealed the ways in which Instagram and Facebook exploit and manipulate its most vulnerable consumers, teenagers and children. Gugatan ini juga mengacu pada gugatan terpisah soal bullying atau perundungan online di media sosial. Menurut penggugat, tak hanya konten media sosial yang membahayakan anak-anak, tapi juga cara beroperasinya yang dirancang untuk menimbulkan ketagihan. The algorithms are explicitly designed to maximize user engagement, not give kids what they want to see, but give them what they can't look away from. That makes them hate the way they look, hate their bodies, that encourages them to take risky behavior. Menurut Meta, ada sekitar 30 fitur dan opsi untuk membantu anak dan remaja melindungi privasi dan keselamatan mereka. So when an adult tries to message a teen who doesn't follow them, they'll see a notification letting them know that messaging the teen isn't an option. Tapi kepada wakil rakyat AS, seorang mantan spesialis keamanan Facebook mengatakan fitur-fitur ini tak selalu efektif. My 14-year-old daughter joined Instagram. She and her friends began having awful experiences, including repeated unwanted sexual advances, harassment. She reported these incidents to the company, and it did nothing. Tak hanya Facebook, jejaring sosial lainnya juga dituntut lebih proaktif. Menurut peneliti dari San Diego State University, depresi pada anak remaja meningkat sejak 2012 bersamaan dengan digunakannya secara luas ponsel pintar atau smartphone. Sementara survei terpisah oleh Pew Research Center menunjukkan saat ini sekitar 95% remaja di Amerika Serikat memiliki smartphone dan sekitar 97% mengakses internet setiap harinya. Tapi sebagian peneliti menyatakan media sosial tak hanya berdampak buruk pada remaja dan anak. There are studies that show that there's benefits to social media use, and there's also studies that show there's no association whatsoever between your well-being and your social media use. Anak dan remaja pun sadar bahwa konten yang disajikan memang sesuai dengan data pribadi yang telah dikumpulkan. They knew that there were these algorithms that were
trying to get their attention at no matter what. And they wanted to train the algorithm. They didn't want to say, get rid of the algorithm. They wanted to say, you know what? I want you to make sure that you do show me the things that I want to see. Menurut pantauan Pew, TikTok, Instagram, dan Snapchat menjadi 3 media sosial utama yang digunakan anak-anak dan remaja. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di tengah merebaknya penyakit pernapasan misterius pada anjing di Amerika Serikat, lebih dari separuh pemilik anjing sengaja tidak memberikan vaksin pemeliharaannya. Alasannya serupa dengan sikap anti vaksin pada manusia, padahal Amerika Serikat memiliki populasi pemeliharaan anjing yang sangat besar. Gerakan anti-vaksin yang berkembang pada masa pandemi COVID-19 juga nampak pada para pemilik anjing di AS yang enggan memvaksin hewan peliharaan mereka. Hal ini dikhawatirkan meningkatkan risiko penyakit menular, termasuk rabies, bukan hanya antar hewan, tapi juga pada pemilik dan orang lain, seperti tenaga kesehatan hewan. If there are more unvaccinated dogs out there, the risk of disease transmission grows. And likewise, for veterinary professionals, we are potentially at risk of getting sick if there are more unvaccinated dogs out there. Padahal jumlah populasi anjing peliharaan di AS sangat besar, di mana 65 juta rumah tangga memiliki 1 ekor anjing atau lebih. Menurut polling terbaru dari School of Public Health atau Sekolah Kesehatan Publik Boston University, lebih dari separuh pemilik anjing di AS atau sekitar 53% menunjukkan level keengganan untuk memvaksin piaraan mereka. Alasannya beragam, namun menunjukkan kemiripan dengan alasan publik yang enggan memvaksin diri mereka sendiri ataupun keluarga. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa 20% pemilik anjing percaya bahwa vaksin dapat menyebabkan autisme pada hewan mereka, suatu diagnosa yang tidak ditemukan pada populasi anjing. My co-authors and I were stunned by how prevalent this phenomenon is. We knew that canine vaccine hesitancy existed because of our anecdotal and lived experiences. We didn't know how pervasive it was. Hasil riset Boston University mengejutkan pemilik anjing dan dokter hewan. Shocking. We vaccinate our dog. She has all her vaccinations and we keep up with it. When you're trying to do your best to keep your dog healthy, but the other person refuses to do their part, it's not fun. Masing-masing negara bagian AS memiliki peraturan berbeda soal wajib vaksin peliharaan. California misalnya mewajibkan vaksin rabies, namun jenis vaksin lain seperti distemper bersifat rekomendasi. For instance, the rabies, obviously you get rabies, if you don't get treated right away or whatever, you die. It affects your brain. Parvo and distemper for sure can be fatal. They can be treated. We can save them, but some animals have neurologic disease afterward, and some don't do well. Meski demikian, menurut studi Boston University, belum tentu pemilik peliharaan yang menunjukkan keengganan memilih untuk tidak memvaksin peliharaan mereka. Dari Boston, Massachusetts, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, menjadi lebih bugar biasanya jadi resolusi banyak orang tanpa terkecuali muda ataupun tua. Berikut ini kisah nenek 72 tahun atlet angkat besi di Amerika Serikat yang bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Commissioner of the Revenue's Office. Mungkin Anda mengira bahwa Linda Lightly adalah tipikal pegawai pemerintah yang sesaat lagi memasuki masa pensiun. Namun, seperti yang diketahui rekan-rekan kerjanya di Balai Kota Fairfax, Virginia, Linda bukanlah tipe pegawai yang santai. The first or second day I worked here, Linda came into my office and she asked me to check out her butt because it was very, very solid. And that is how I learned that she was a power lifter. Di usia 72 tahun, Linda bukan hanya atlet kompetisi angkat besi, tapi juga seorang pemegang rekor. Sejak 2014, ia telah memecahkan 12 rekor dunia dalam kategori usia dan berat badannya. Linda yang berbobot 60 kg dapat melakukan deadlift seberat 128 kg. Di masa muda dia tidaklah bugar. Setelah bertahun-tahun mengantar jemput 3 anak dan 6 cucu untuk kegiatan olahraga mereka, barulah pada 2006 akhirnya ia terdorong berolahraga. I was 60
and I was very sluggish. And I said, you know, I really need to do something for me. Pelatih pribadinya adalah Blaine Dolan. She was a disaster when I got her. She first time we exercised, she almost fell over doing a lunge. Tapi Linda tetap bertahan, dan dalam waktu 1 tahun, berat badannya turun 20 kg. Ia pun menemukan kecintaan pada olahraga angkat beban. Tak lama kemudian, kekuatannya mulai terlihat. One day, I think she was picking up 220 pounds when she was 68. Somebody mentioned, does she compete or whatever, and I looked it up, and the world record was, I believe, 232. Kunci kesuksesan Linda menurut pelatih adalah memastikan setiap angkat beban dilakukan dengan benar dan aman. I hate to yell at somebody's grandmother, but if I yelled at somebody's grandmother for picking up weight improperly, because if she gets hurt, we're done for months, maybe indefinitely. So I go out of my way to try to make sure she does everything right. Di sebagian besar acara, Linda seringkali menjadi satu-satunya orang yang seusianya. Hal itu, kata putrinya, membuat banyak orang menganggapnya sebagai inspirasi. To see how all these young 20 to 30-something-year-olds were cheering for my mom who's in her 70s, so it was really neat. We always say she's the strongest woman that we know, and it's literally and figuratively. Sementara itu, Linda sangat senang menunjukkan bahwa usia bukanlah batasan dalam kebugaran fisik. Studi dari National Institute of Health di Amerika Serikat memperkirakan bahwa sekitar 5-13% manula di Amerika Serikat usia 60-an mengalami yang disebut sarkopenia atau penurunan massa dan kekuatan otot. Hal ini bisa diperlambat dan dicegah dengan gaya hidup aktif termasuk latihan beban. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi penutup perjumpaan kita pada Sinpo Dunia kali ini. Saya Ayu Pratiwi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.